प्रभुंकर दया ना आम पूर्व पीढ़ी जो मैंने प्रभु को जानी ना सेमती विनष्ट हो गले नहीं कि खुटपाखंडा कुमुड़िया मारी मारी जीवन सरीगला से जीवन पलैला से महाप्रभु किए जानी पारे नहीं सतना नहीं लोक कहले एने जा किए तेने जा खाली पला पला जीवन पलैला खाली एने पला पला तेने पला पला हो प्रभुंकर केते बड़ दया जे मैंने प्रभुंकर परिचय पाइछु मत खोलतु दया करी द्वितीय करंथियो 6 पर्व द्वितीय करंथियो 6 पर्व तार प्रथम पद देखिए कौन लिखा जाउछि आहुरी मध्य ईश्वर अनुग्रह प्राप्ति जेपरि तुम मान ठारे वृथा न हुए कौन लिखा जाउछि तुम ठारे वृथा न हुए एथिपाई ताहांक सहित एकत्र कर्म करू करू आम्बे माने निवेदन करूअछु साधु पाउल करंथ्य मंडली को लिखिला बेले कौन लिखुचंती जे जो ईश्वर तुमान को अनुग्रह करिसंती से पाइथिबा अनुग्रह जेपर तुम जीवन कोन न हुए व्यर्थ न हुए वृथा न हुए बेले बेले काका को साहाय्य करबू से साहाय्य पाई भी विनष्ट होई दिबा हम कोन कहबू आके चुचा का साहाय्य मई करिछि सतना नहीं पैसा देले से पैसा नहीं नष्ट कर दो कौन आके चुचाई में डाबू देली आकू ए डाबू नहीं जुआ खेली देला ए डाबू नहीं मद पी देला डाबू नहीं उड़ाई देला तो जड़े लोक हमको दया करुछंती से दयार मूल्य को हमें बुझिबा दरकार एटी साधु पावल कौन कहउछंती प्रभुकर अनुग्रह प्राप्ति जेपरि वृथा न हुए मोर प्रिय भाई बणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आज बसिला बेले आमे से प्रभुकर अनुग्रह छात तले बसिछु अनेक लोग एवं प्रभु को परिचय पाई ना परिचय प्रभुकर पाई ना आमर देश अनेक लोग सत्य परमेश्वर के जानी ना किंतु प्रभुकर केते बड़ दया जे आम परिचय पाई तेणु आम केमती रक्षा प्राप्त होइछु से अनुग्रह रक्षा प्राप्त होइछु मस्त खोलिबे दया करी एफिसियो 2 पर्व तर 5 पद अरे केमती परित्राण पाइछो अनुग्रह परित्राण पाइछु इटी के डाबू का सुधी परित्राण पाइला नहीं लोक मान कौन कहउछंती एमान को भोकुआ बने क्रिश्चियन करछन भोकुआ बने का को क्रिश्चियन करी हबो का को परिवर्तन करी हबो हो नहीं पशु पर जीवन काटवा लोक परिवर्तन करी हबो तो जन को परिवर्तन करवाटा आमर हाथर काम नहीं सेटा हमको रक्षा किए करिछि एबे आमान को देखला हमर घर लोक भोकुआ ही जाउछन ये परिवर्तन नहीं गला ये बुआ से परिवर्तन नहीं गला से केमती परिवर्तन होला से तो डाबा डाबा मत संग बसी थिबा से दिन नहीं राती नहीं जानबार नहीं से केमती परिवर्तन होला ये बुआ से टीवी बाड़ी बाइबल धरी प्रार्थना जाउछि तो देखि काबा हे गली ए दिन राती टीवी बाकर बसी थिबा लोक एबे बाइबल धरी करे हतरा नहीं पार्टी मन मला भाषा बाहर लोग भाभी चिंती कथा चुप थाउछि देखि लोक काबा ही जाउछन भाई भौणी माने प्रभु को नाम धन्यवाद हो आम जो दिन प्रभु को ग्रहण कलु आम खाइबार अभाव चलबार अभाव नहीं देखो जिते लोक जीशु को ग्रहण करने पूर्व हिल हिल चिल चिल होते सीना एवं से का करती सेटा नहीं से दिन पलैला प्रभु को नाम धन्यवाद दो आज बसी वाक्य शुणला बेले आम प्रार्थना सहित वाक्य को शुणा कहीं लोक मैंने जानी ना आम जीशु को ग्रहण कला आम जीवन कौन है कौन कहते नहीं मन को चाउल बस्ता दी ख्रिस्टियान किए देला चाउल बस्ता से चाउल बस्ता ताके देले देखिबे कहीं हमको तो सोकड़ी मिसा ताते नहीं चाउल बेस दिन दूर हो गला गोटे धान मंजी मिसा हमको के देई नांती आमे कहीं के प्रभु को ग्रहण कलु से बुझी पारबे नहीं मोर प्रिय भाई भणी माने देखो आज पर्यंत मैं गोटे ख्रिस्टियन लोक भिक मांगवाटा देखी नहीं गोटे लोक को देखी नहीं ट्रेन रे भिक मांगवाटा बस रे भिक मांगवाटा बस स्टैंड भिक मांगवाटा साई साई बोली करी बाबू जिसु को नाम रे भिक्षा टिके दियो बाबू ए माँ जिसु को नाम रे भिक्षा दे माँ बोली कहबे अछि कि
ভিন ভিন না ভিক মাগি বলবে, কিন্তু যিশুর না যে থরে ধরলা সে ভিক মাগবো, ক্যান্সেল তার লাইফ রুচিরা। এটা বড় কথা প্রিয় মানে। দেখো আমার পরিবর্তন আজ দেখুছু, এটা কেবল প্রভু আকা পরিবর্তন করেছে। লোক দেলা পয়সা তো সরি যাব, আমাকে তো মিলিমিশা নাই, সত না না। এবার দেখো তো সরকার দৌছি কি না 5,000 লেখা, কেতে দিন থাউছি 5,000 না, কেতে দিন থাউছি, ଯୋଉ ଦିନ ଚେକୁଛି ସେଦିନ ଆକୁତରି ଯାଉଛି, ସତ ନା ନାଇଁ? କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ 5,000 ଯୋଉ ଦିନ ଚେକୁଛି ସେଦିନ ଆକୁତରି ଯାଉଛି। ସେ ଆମର ଦିଦି କହୁଥିଲେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି, ପୁଣି ହେବ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ କେମିତି ଲକ୍ଷ ହେବ? ଛେଲି ଛେଲି ପଶବେ ଭାଇ ମାନେ, ଆସ୍ତ ତ ଲାଗୁନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଠିଆ ଖାତାନି କହିବା ଲୋକ ମାରିଛନ୍ତି। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସବୁ ବିଷୟ ଯତ୍ନ। ଗୀତ ସଂହିତା 37 ତାର 25, ଗୀତ ସଂହିତା 37 ତାର 25 ସମସ୍ତେ ଖୋଲିବେ ହେଲା। କାତାନି କହୁନି, ସମସ୍ତେ ବାଇବଲ ଧରିଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଖୋଲିବେ ହେଲା। ଯଦି ବାଇବଲ ଆଣିକରି ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣଠୁ ଭଗବା କିଏ ଚୁଚାଇ ଭଇଁ ଆଣିଲା ପରେ ହେବ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲି। ହଁ, ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲି ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଧାର୍ମିକକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବା ତାହାର ବଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଦେଖି ନାହିଁ। କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦାଉଦ, ଯେ ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଡୋକଳା ହେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଧାର୍ମିକକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବା ତାହାର ବଂଶକୁ। ତାର ବଂଶ କି ବଂଶ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେ ନାଗ ବଂଶ ହଉ କି ବାଘ ବଂଶ ହଉ କି ହିଆଲ ବଂଶ ହଉ କି টাকরি বংশ হও, ଯୋଉ ବଂଶ ହଉ ଭିତରେ এবার ভিক মাগবার ছাড়ো, পরিবার ক্যান্সেল। সেইটা ସେମାନେ ଭକୁଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲେ କଣ, ବିଦେଶରୁ ଆସିବା ପଇସାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଖବା, ହେଲେ ବି ମିଟିଂ ଚାଲୁଛି, ହେଲେ ବି ଆମେ ଚଲୁଛୁ। ଆରେ ବାହାର ପଇସା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କେମିତି ଚଲୁଛନ୍ତି? ଆରି କେ ଦଉଥିବ କି କୋଟିକେ ଦଉଛ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସରକାର କି ମଣିଷ ଚାରି ଦିଗର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିପାରିବ, ଉପର ବାଟକେ ହାତ ଦେଖି ନାଇଁ, 4ଟା ଦିଗରେ ତୁମେ ଅଟକାଇ ପାରିବ, ଏପଟରୁ ସେପଟରୁ ସେପଟରୁ ପଛଆଡୁ ସବୁଆଡୁ ଅଟକାଇବ। ଉପର ଆଡୁ ଆମମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିବ। ହେଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଛୁଟବା ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ସେଇ ଦିନରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଆଉ ଟେନସନ ନାହିଁ, ଟେନସନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଜଣେ ଭାଇ ସେ କହୁଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ, ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 15 କିଲୋମିଟର ଦାରୁ କାଉଡି ଧରି ଯିବାର। ସେ ଦାମୋଦର ଭିତରେ କୋଉଠି ଗାଁଟା ଅଛି, ଭିତରେ ପାହାଡ ଭିତରେ, ସେ କହୁଥିଲେ କାଠ କାଉଡି ଧରି ଆସିବାର ଦାମୋଦର ବିକିବା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା କି 15 ଟଙ୍କା ବିକିବାର, 15 କିଲୋମିଟର ବୋଇକରି ଆଣବାର, 15 ଟଙ୍କା ବିକିବାର, ତାହେଲେ ଘର ଚଳବା ପାଇଁ ନେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କଲି, ଗୋଟେ ପଟା କିଣିଲି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ପଛରେ ବସବା, ସାର୍ ବି କହିବା ପଛରେ ବସ। ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ସରିଯିବା, ଖାଇବା ଛୁଟିଲେ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇବେ। ଆଗ ତ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ସ ନଥିଲା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନଥିଲା, ଆମର ବେଲେ ନଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଖାଇବାକୁ, କି ନାହିଁ? ଖାଇକରି ଡୁଡୁ ପେଟା ପରା ହେଇଛନ୍ତି, ପାଠ ନାହିଁ, ସାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ଆମର ମିଳୁନଥିଲା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ଘରକୁ ଯିବାର, ମୁଁ ବି ଘରକୁ ଯିବା, ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଭାତ ତ ନଥିବା। ସେ କହୁଛି ଭାତ ନଥିବାର ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ପେଜ ହେଲେ ପିଇବି ବେଳକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ପେଜ ମିଶା ନଥିବା। ସେ କହୁଥିଲା
आज्ञा से हांडी रे पानी टिके पकाई देवा पानी टिके पकाई करी झुलकाई दी करी सेटा भारवासटा मुई पीबा प्रभु को जानवा पूर्व एबे प्रभु को जानला परे आज्ञा हमर घर खाइबार अभाव नहीं आज से कहला आज्ञा हमें आदिवासी लोग आज्ञा हमको कर दया मिसा दरकार हमर डाबू कोड़की रे अछि बोलला हमर डाबू कोठी अछि हमर डाबू कोड़की 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 हां कोड़की रे अछि एति कोड़की जत की मारू तुम डाबू सद के हर थी बोलला से कोड़की खांदा दे रोड ठिया है देबो लोग डाकी देबे से कोड़की रे हमर डाबू कोड़की रे अछि तो प्रिय भाई भनी मान मु काहे की कहूची आमे परिश्रमी लोक और प्रभु हमको आशीर्वाद मध्य करिसंती तो आमे अनुग्रह द्वारा आमे रक्षा प्राप्त हेछि से पद पुनी थर पढिबा माने एफिसियो 2 पर्व तारो 5 पद सेति सकाशे आम्भ मानंको ख्रीष्टଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରି ଅଛନ୍ତି अनुग्रहरे तुम्हें माने परित्राण पाई अछि कोन पाइछो अनुग्रहरे परित्राण पाइछो हम जेतकी लोग उद्धार पाइछो डाबू दे उद्धार पाई ना कोटे जाई करी विद्या गाली को उद्धार पाइनु हम हां कुछ टांगरा ही उद्धार हमें पाइनु खाली पादरे हिंडी हिंडी जाई करी भूखे ससे जाई उद्धार पाइनु अनुग्रहरे उद्धार पाइछो प्रिय भाई बहन में तो डाबू का सदी परित्राण पाइला पहले हमें पाइतु तोकर केते बड़ दया आमे अनुग्रह रे परिचय पाइछ आपण 8 पदटी पढंतु कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्हें माने परित्राण पाई अछो अनुग्रह रे विश्वास द्वारा कोनी छ तो माने परित्राण पाइछ अनुग्रह जो थिला से अनुग्रह विश्वास तो तुमने परित्राण पाई अछो हां ताहा तुम मान को निज ठारू होई नाही ता तुम निज ठारू होई नाही ताहा ईश्वरଙ୍କ दान एबे हम जतलो गोटे परिवर्तन हेछु जे निज को देखबा हम आश्चर्य लागुची मोर पर लोक परिवर्तन हेले हम से गीत रे गाते मो परि पापी को मो परि अधम को प्रभु तुमे काहे मते प्रेम कलो कोन पाई कोनटा देखि मते फल पाइलो प्रभु काहे की फल पाइले जे मते आरि के फल पाइबे नहीं मोर बाट को केहरी देखबे नहीं मते के अनाइबे नहीं सत्य से मत अनैले प्रिय भाई बहन मान प्रभु को नाम स्तुति हो हमें संत तापर देखिबे 9 पदटी पढि दियंतु क्रिया कर्मरु नुहे जे परि केही दर्पण करे क्रिया कर्मरु नुहे जे परि केही हमें के भी कहि पारबो ना जे मु एटा कली सेटा करिबा द्वारा मु परित्राण पाइली बोलला होला नहीं सेमति किछ करि ना हम यीशु को विश्वास कलु परित्राण पाई गलु किछ खर्च करि ना कारण मनुष्य पैसा पत्र खर्च करी परित्राण पाई पारबो नहीं मु एटा करिबा द्वारा परित्राण पाइली सेटा करिबा द्वारा सेटा द्वारा परित्राण मिले नहीं क्रिया कर्म रे मिले नहीं तो आमे जत लोक आज मंडली भुक्त हिचु आमे केंति उद्धार प्राप्त हिचु आमे प्रभु कथारे से अनुग्रह रे विश्वास करी आमाने आसीछु प्रभु का नाम स्तुति हो गौरव हो गलात्य तार 2 पर्व 16 पदटी पढ़िबे गलात्य 2 पर्व तार 16 पद तथापि व्यवस्था क्रिया कर्म द्वारा मनुष्य धार्मिक गणित होई केवल यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास द्वारा से धार्मिक गणित हुए और कोन लिखा जाउची तथापि व्यवस्था रो क्रिया कर्म द्वारा मनुष्य धार्मिक गणित न होई केवल यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास द्वारा धार्मिक गणित आमे केमति धार्मिक गणित अनुग्रह रे हमको देखि कौन कहतो हां ए पुनी स्वर्ग जाई देखा पुनी देखाई भी पुनी सतरा नहीं आइले तो ताके जाई देखो न दूर मिसा देखो सतरा नहीं अनेक लोक तो हमके हिलस्ता करू तो काबा हे जिवे हे ये स्वर्ग पालाइलो कला से सतकी नहीं ये स्वर्ग को कला अरे जाको जीव बोली भाबुती से 3 बाजी रे कला से नैला मुरुमुटी करूथिबो नैला पाप करूथिबो से गुड रक्षा पाइबो से तो प्रिय माने हम अनुग्रह रे परित्राण पाइछु अनुग्रह रक्षा पाइछु से अनुग्रह कोन करबा वृथा हेबाकू देबा नै से अनुग्रह को वृथा हेबाकू देबा नै प्रभु हमन को अनुग्रह गलात्य 5 पर्व 4 पद रे पढिबे
ଗାଲାତିୟ 5 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ। ତୁମେ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ ତୁମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛ ତୁମେ ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୋଇଅଛ। ଅନୁଗ୍ରହ ପତିତ। କାହିଁକି ଅନୁଗ୍ରହ ପତିତ? ପୁଣି ଥରେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରି ପୁଣି କିଛି ଭଲ କାମ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ଭଲ କାମ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଭଲ କାମ କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ହେବ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ ଭଲ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବସିକି ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଲା। ସେ ରାସ୍ତା ଚୁଟି ଦେଲେ, ମୁଁ ୟାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଆମର ଗାଡି ଯାଉଛି ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଉଛି, କାର ଓଲୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆସିଗଲା ସେ କେତେ କରୁ ଆସିଲା ଆମେ ତ ଡେଗାଇ ଯିବୁ କି ନ ଯିବୁ। ସେ 10 ଲକ୍ଷ କାର ଗଲା, ବାହାରି ନ ପାରିଲେ ଆମର ଜୀବନ ବି ବେକାର ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ବାହାର କର ରାଜା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆଇଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାର ଭିନଟା ଚୁଟି ଦେଲେ ସେ ବାଟେ। ସକାଳେ 7 ତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ଏବେ କେତେ ବଢିଆ ରାସ୍ତା, ସତ କି ନାହିଁ? ଟ୍ରେନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଅଟୋରେ ବସୁ କଡେ ଲୋକ, ସେ ଅଟୋ ଝିକୁ ନଥିବ, ସେ ଦବି ଦେଇକି କେତେ କଷ୍ଟ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ ଛୁଟ ସେ ବାଟେ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଏବେ ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମାତ୍ର ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କେତେ ବଢିଆ ରାସ୍ତା ଆସିଲୁ କି ନାହିଁ? गिंदरी गुड़ा है वो नो किंदरी आले केंती हो किंदरी किंदरी आगा किंदरी गुड़ा को आसी हो बढ़िया रास्ता लेकिन दे चंदे वे टू किंदरी गुड़ा में सब पड़वा लोग बस तो ना धंधा तोरे आंध्रा जाइतिली मुई यार मोर सांगो से तेलुगुटा मते तेलुगु जणा नै से तेलुगु रे पचाच बुट सुठे दी टिपटा पे दिकरी पचाच ये बस कोटी जीवो बोला से लोग तले ऊपर देखला से बीए करी एलएलबी कला तेलुगु जणा नै पचाच ये बस कोटी जीवो से लोग तले ऊपर देखला है बोले कोई के पहला से जानी ना जाना जणा नै सब आमान को अनुग्रह करंतु अनेक थर प्रभु आमान को दया करंती कृपा करंती से रास्ता बंद हेला का भल 2 लाइन 4 लाइन सा चालू करा पर उचित की ट्रेन आसले आमन पे भल कि नहीं हां नहीं आसु एबे बेसी लोक आसबे बुलवा पे आबे कि नहीं बुलवा को बेसी लोक आबे करा पटरे मु कहिबा पे चाहे अनुग्रह रो हमें पतित हेबाने जो प्रभु हमको अनुग्रह करिस भाई भौणी माने प्रभु हमको जो दया कले हमको जो क्षमा कले हमको जो अनुग्रह कले हम जो क्षमा पाइछु अरे भूल करबा पाई नहीं अरे पाप करबा पाई नहीं मस्त खोलो तो अपन माने प्रथम जहन 2 पर्व 1 पद प्रथम जहन 2 पर्व तार 1 पद हे मोर बश्चगण तुम्हें माने जेपरी पाप न करो करो नहीं न करो एथि निमंते मु एई सब तुम मान को निकट को मु लिखु अछि किंतु कहीं जति पाप करे करबी बोली नहीं जति पाप करे हां 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 अछंती से धार्मिक जीशु के जदी बाय चांस न करू करू मिसा पाप ही गला बोली कहले जीशु तो अछंती किंतु अनुग्रह पाप करबा पई नहीं पाप न करबा पई पाप न करबा पई जदी मद छाड़ी देछि छाड़ी तो देछि के बाध्य कला कि केमती ही कर पी देला बोले अरे सप्ताह जलामाय बार नहीं आदि कौन करवा अछि घरे आसी करी आंठू मारी कांदी कांदी करी सेटा अनुग्रह करे जदी कास्त हुडा हुडी ही गलो कौन करवा अछि अरे 15 दिन पेटे रिसादरी करी ताकू देखुतिले हुडुथिबे चर्च में मिसा के लोग फट में ही बसते गले ताकू देखले अरे चर्च में बसी मिसा हुडुथिबे केटा
সেটা নাই হুড়াহুড়ি হয়ে কি নাই ছিড়ি গলা দিন তো 10টা বেলা মাঠগোল হয়ে গেল 12টা বেলা তরকারি নিয়ে দেওয়া এদের ললপ ছাগলপ নেই তুই মিশা সেটা হচ্ছে মাঠগোল ঝগড়া সৎকে খাবার আছে বেশি লোভা নেই ସବୁବେଳେ କୁହେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ମନା କଲେ ମାଡ଼ ହେଲେ ବୋଲେ ତମେ ହେବ ଆକା ତ ହେଲେ ବୋଲେ କଣ କରିବ ସେଟା ମୁଇଁ କହୁଛି ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲ ଶାଶୁ ବୋହୁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲ ଭଲ କରି ଝଗଡ଼ା ହବ ସେ 4 ପଦ କୁ ତମେ 8 ପଦ କହିଦିଅ ତାପରେ ମା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଅଲପ ବନାଇବି କି ମା ଅଲପ ବାନାତାରେ ନାଇଁ କି 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇକି ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ସେତିକି ହଉଛି ମାଡ଼ଗୋଳ ଆରେ ବୁଢ଼ୀକୁ ସାଧବି ଆକୁ ଏମିତି କରିବି ତାକୁ ସାଧବ ବୋଲେ ମରିକରି ଯିବ ନା ଘରେ କାଲି ଜିତିବ ତମକୁ ରହିବାକୁ ଦେବ ତ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେବେ କି ନାହିଁ ଭଲ କରି ମାଡ଼ଗୋଳ କୁଆକୁ ହେବେ ତାର ଭଉଣୀ ମାନେ ରେଡି ହେବେ ପାଉଡର ଲଗାଇବେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଇଦେବେ ଗାଡି ଟିକେ ବାହାର କରମ କୋରାପୁଟ ଯିବା କିସ୍ ପାଇଁ ଦହିବରା ନହେଲେ ଚାଟ ଖାଇକରି ଆଇବା ମତେ ଖା ପରା ସେଟା ହଉଛି ମାଡ଼ଗୋଳ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ସେଟା ମାଡ଼ଗୋଳ ଯାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିବ ତାର ପାଖେ ବସିବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାଇକରି ସେବାଟେ ବସ କହିବ ସେବାଟେ ପାଷ୍ଟର ବସତ ନାହିଁ ଏବାଟେ ବସିଲା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଭଲ ଦେଖିବ ହେଲା ବେଶୀ କଥା ହେଲେ ଖୁଟି ଦେବ ତାକୁ ଛିଡ଼ିଗଲା କଥା ମାଡ଼ଗୋଳ ମୋର କହିବାଟା କଣ ଝଗଡ଼ା ଖତମ ଆମେ ଲମାଇବାର ନାହିଁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ପରା ଆମେ ଆହୁରି ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଯଦି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହବ ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବୋର୍ଡ ଅଛି ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ କଲା ବେଳକୁ ହାତ ଅଛି କି ତମଠି ଅଛି ତ ହଁ କଣ ପାଇଁ ଅଛି ଯଦି କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଛ ତାକୁ କିଛି କହିପାରୁନ କଣ କରିବ ନମସ୍କାର ପଠାଇଦବ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନମସ୍କାର ବୋଲେ କଣଟା ତତେ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଏ ହାତ ଧର ଅର୍ଥ କିସା ମୁଇଁ ତୋର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁଇଁ ତତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ମୋର ଦେଇ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାସ୍ ସେତିକି ଯଦି ବେଶୀ ଭୁଲ କରୁଥିବ 2ଟା ନମସ୍କାର ପଠାଇଦବ ଆପଣ ଥରେ ପଠାନ୍ତୁ ସିଆଡୁ ନମସ୍କାର ଆସିବ କି ନାହିଁ ଆସିବ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯଦି କଥା ହେବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନମସ୍କାର ଗୋଟେ ପଠାଇଦବ ତାକୁ ଯୋଗିଥିବ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ମିଶା ନମସ୍କାର ପଠାଇବ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ କଲେ ନମସ୍କାର ଆଇଲା ମୁଁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେତିକି କାମେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖାଇଲି ଦେଖ ମୋ ଏତେ ଥାଉ ବୋଲିଲେ ମତେ ସେ ହଠାତ୍ ମତେ ଦେଖିଦେଲା ସିଗାରେଟ ତ ପାଟିରେ ପୁରେଇଛି ଯୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେଟା ଧରଲା ଧରି କରି ଚିନି ଦେଲା ଆଉ ପକେଟ ବସାଇ ଦେଇକରି ଟାଣି ଦେଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଭାଇ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲେ କେବେ ଆସିଲେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମୁଇଁ ତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆମର କେମିତି ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ ଆମର ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ କହି ମରିଛନ୍ତି ପାଣିରେ ହାଗ ଲାଗୁ ବକ୍ସି ବୋଲି ସତ ନା ନାହିଁ କଣ କହିଛନ୍ତି ପାଣିରେ ହାଗ ଲାଗୁ ବକ୍ସି ବୋଲି କହି ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭୁଲ କରିବାର ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଲୁଚିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ବଡ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପାପ କରିବାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହେବା ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଭଳି 13 ପର୍ବ ତାର 8 ଆଉ 9 ପଦ ଏବେ 13 ପର୍ବ 8 ଆଉ 9 ପଦ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଓ ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ହଁ ବିବିଧ ଓ ବିପରୀତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାରେ ବିଚଳିତ ନ ହୁଅ କଣ ନ ହୁଅ ବିବିଧ ଓ ବିପରୀତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାରେ নানা প্রকার শিক্ষা আসবো সে নানা প্রকার শিক্ষার বিচলিত হওয়া আবশ্যক অনুগ্রহ রক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছে নাই নাই প্রভু নাই কি আমার সবু পাপ পাই ক্রুশরে মরি যাইছন্তি তবে এবে পাপ কলি মিশা চলবো বলে ହେଇଥିବ କାହିଁକି ସତ କଥା ଆକା ସେ ତ ବାଇବେଲରେ କାହିଁ ନାହିଁ ଯଦି ମୋର ସବୁ ପାପ ପାଇଁ ଯଦି କ୍ରୁଶରେ ମରିଗଲେ ବୋଲେ ମରବା ଯାଏ ପାପ କଲେ କିଛି ହେବ
नहीं बाइबल सेमती कहू नहीं बाइबल कौन कहूँ मु जहाँ जहाँ पाप करिछि अतीत रे यीशु को क्षमा मागिबा संग संग से क्षमा दे देबे किंतु क्षमा पाइला पर जो पाप करूछि सब दिन क्षमा मागिबा दरकार सब दिन क्षमा मागवा प्रभु मोर भूल हो गला प्रभु क्षमा करो प्रभु एटा के दिन चली यीशु को भेटवा जाए एटा पापर जगत रो छु हाँ देखु देखु आखिर गोटे भिन्न भावना भारी आसबो हाँ देखु देखु भारी आसबो काकू देखले बोले कोटाल तो भारी आसबो ता साड़ी को दिखे लोभ कर दी हेबो तार गाड़ी को दिखे लोभ कर दी हेबो ताकू भी लोभ कर दी हेबो हाथ ना नहीं कोटा पाप आखिर मध्य हे पारे को दीपद उल्टा कोई दी हेबो भल करी गड़बड़ कर दी हेबो सत कि नहीं भौणी माने परित्राण पाइले मध्य सात्री सत जदि पड़ू नहीं कौन करबो रात्रि बासी भात को तले पकाई ऊपर गरम भात टिके सर्दी दी दी होची कि नहीं मु कौन भाई कहूँ से पाप मिशा में करी थिबु कौन करिबो मोर माँ हेले गुलाब जाम मोर माँ को बेसी गुलाब जाम पसंद मो माँ को नहीं कि से दुकान रो से कला कला थिबो से टाका ताको बेसी भल लागबो कान दामिकाटा मिशा भलटा मिशा किंतु ए छात्री को तांको नहीं मो जिलापी बेसी भल लागबो रास्ता छाड़ी थिबे जे राजस्थानी वाला 10 टका मिलबो करे 4 टका सेटा हबो डकरी पाई तले माँ को देखे हाटर जिलापी बेसी हाँ तो आमर भावना रे कोइला बेलकू कोटी के टेढ़ा मेढ़ा हे थिबो तो सेटा को कौन करबा अछि प्रभु मने पकाई देला को क्षमा में ओ बे तो अनेक विषय क्षमा मांगी प्रभु को जतरे जोटा मने मन मने पड़े मु प्रभु को कहि प्रभु सेते मु क्षमा मागुछि सेते मु क्षमा मागुछि थोड़े जड़क सहित मोर माडगल हो जाइथिला कथबार्ता नहीं के दिन कथबार्ता नहीं से भी मको देखले गाड़े गाड़े दुखछि मु भी तो गाड़े गाड़े दुखछि से देखले मु देखबी नहीं मु भी तो गाड़े गाड़े दुखछि दिने बसी कर प्रार्थना करछि राति बेले दुईटा परा हितिबो घंटे अधे पाखापाखि हम बसी प्रार्थना करुछि प्रभु कहले तू ताको क्षमा देनु ताको गाड़ी गाड़े दुखुछु हाँ मु कहली प्रभु से भी तो मको देखुछि से देखले तू काकी देखबो तोर दे भूल होला तू क्षमा माग ताको क्षमा माग कुड जीवी मुई मोबाइल बेटली से भी ऑनलाइन रे थिला ताको दुईटा नमस्कार पठाई दिली नमस्कार पठाई चुप फेछि हालेलुया अपने तो टिंग टिंग कला से गोटे नमस्कार पठाइला ओदा क्षमा कला कि किसकी मात्र से बेसा पठाइला से दिन रो हमर से कथा वार्ता आ से मु फुला फुलियानी नहीं आराम करवा हृदय में मतलब हाथ मिसा दीथिबा हाथ मिसा हृदय मिसा मिसी जीव कि नहीं तो प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आगामी समय रे देखबे कोयल ग्रुप रे गीत गाउथिबे मात्र तार पाख ठिया हेबे ने हला एलो से मोर पाख ठिया बने से सियाडे ठिया कोयल ग्रुप आराधना करबा कासिथे टेंशन कि नहीं गोटे कार जाते भाई ता सत्य मु सांगरे बसबी पछरे बसबी ना सांगरे हां से चका पटी पते बसबी बोलेरो रे किंतु ता संग बसबी ने तेणु मु आपण मान कहिबा पई चाहे जदि आपण को जीवन रे छोट पाप हो बड़ पाप हो जहाँ भी करिसंती कोन करबा अछि हमें कारण अनुग्रह द्वारा हमें रक्षा प्राप्त हिछु तो अनुग्रह द्वारा रक्षा प्राप्त हितबारु आउरी पाप रे रहबार आज प्रथम दिन काली को द्वितीय दिन तृतीय दिन प्रतिष्ठा दिवस सेतकी भीतर सब भीतर माट गोल सब बेट देथिबार अछि हला जतकी मु फुला फुली छ सब जदी मिसबे नै जे मन मत कहबो हला तार जे बसबा तार चा खाइबा अरे कोरापुट जलखा मगाइबा तापरे कहि दबा आज्ञा कर फीस 1000 टंका मीर आज्ञा को 500 टंका हला 1500 टंका अरे खाइबा पीबा जतकी लो जो सब 500 2000 टंका रेडी कर नले मिस बिल कर नाइ लो 2000 नै मिसी जीवल मिसी जाती कोई भाई चाहे कौन करवा अछि आमे तो छोट परिवार की नहीं कि छोट परिवार इटियार माट गले बार नहीं ससरी गला में सेटा से कोपा को भी सरी गला सेटा हां कौन को लागो मते चर्च आसबा को इच्छा लो मतलब तार मुंह देखबा को इच्छा नहीं बोले कौन करे प्रभु आर पे गोटे स्वर्ग तार पे गोटे स्वर्ग बने देबे कि सीधा कबे 2 लाख सिटी जाओ बुझी गलो तो 2 लाख सिटी छिबे से माने तो प्रभु मान को अनुग्रह करंतु आज वाक्य सुनला बेलकू गुडा गुडा मन छाड़ले परा अछि कि केंती
নাই এই ভিতরে ছাড়ি দেওয়ার আছে ହେଲା ଏ 3 ଦିନ ଗୁଡା କଣ করব গাত কোট খলব আর তপি দেব ହେଲା উপরে মাটি পাকা দেই ফুল পকাই দেব বলে কিটা তোকে মুই খবর দেব সেটা কଣ করব মা মানে ফিকিব নাই কଣ করব হ্যাঁ এমতি খলব ଟିକେ গুড়া ডাবাকু কেমতি ঠিয়া করব না ঠিয়া হলে সে তেলুগু লোক করবে আমি খ্রিস্টান লোক আমি কଣ করব এদিকে শুয়াই দেব হ্যাঁ শুয়াই দেব মাটি চাপাই দেব আরে আজি তুই মোর পাই মরলু মুই তোর পাই মরলি তবে দেব পানি অলপ পাকাই দেব আর চাপটি মার দি করে ফুল টিকে এটা কিস্তা মা নাইলো আজি গুড়া ডাবাকু খবর দিয়েছি 3 দিনের পর উঠা বলে আর তাকু 3 দিন পরে আরে উঠাইবে সমস্ত কহিবা পাইছে সমস্ত ভাই মানে আমার দাঁত সপাতিবার ଅଛି খ্রিস্টান দাঁত কো দেখি লোক জানবে এ খ্রিস্টান বলি করে সত না আগে কেমতি থিলা এবে সেটা হলে তো চেষ্টা করিবা কাহিଁକି ମୁଁ কହୁছি আমি অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণ পাইଛୁ সে অনুগ্রহକୁ ଆମେ নষ্ট হেବାକୁ দেবা নাই তো অনুগ্রহ দ্বারা রক্ষা প্রাপ্ত হইଛୁ আর অনুগ্রহ কোন শিক্ষা দিয়ে আমাকে তিতস তার 2 পর্ব 11-12 তিতস 2 তার 11 আর 12 হ্যাঁ কারণ সমস্ত মানবর পরিত্রাণ নিমন্তে ঈশ্বরক অনুগ্রহ প্রকাশিত হইଅଛି কার পাই সমস্তଙ୍କର পরিত্রাণ পাই অনুগ্রহ প্রকাশিত হইଅଛି পুনি ଆମେମାନେ ଯେପରି ଅଧର୍ମ ଓ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି এই বর্তমান যুগরে সুবুদ্ধি ধার্মিক ভক্ত ভাବରେ জীবন যাপন করু তো অনুগ্রহ দ্বারা প্রথম বিষয় কোন আমি রক্ষা প্রাপ্ত হইଛୁ আর দ্বিতীয় বিষয় কোন করে অনুগ্রহ আমানকু ধার্মিক জীবন কাটিবা পাই শিক্ষা দিয়ে অনুগ্রহ কোন করে দ্বিতীয় বিষয় আমানকু ধার্মিক জীবন কাটিবা পাই শিক্ষা দিয়ে কোন লেখা যাଉଛି যেপরি অধর্ম ও সাংসারিক অভিলাষ পরিত্যাগ করে এই বর্তমান যুগের সুবুদ্ধি ধার্মিক ভক্ত ভাবে আমি জীবন যাপন এইটা অনুগ্রহ আমাকে শিখাଉଛି অনেক লোক ভাবুଛନ୍ତି মুই তো পরিত্রাণ পাইগলি মুই তো পাইগলি হো পাই তো গলি বে আরে এবে যেমতি হেলি মিশা নাই অনুগ্রহ কোন করে আমি রক্ষা প্রাপ্ত হু তারপর আমাকে ধার্মিক জীবন কাটিবা পাই আর পরিবর্তিত জীবন কাটিবা পাই আমাকে সেইটা অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে আমি পরিবর্তন তো ইচ্ছার্থে আসুছু কিন্তু আউরি পরিবর্তন হওয়াটা অটকি সেটা ইচ্ছা হলে পচকু আউথরে দেখবে প্রার্থনা সরলা পরে ভৌণী মান মাডগল লাগুথিবে থরে গোটে জায়গায় যাইছু মো ডাকিলে বক্তা ভাবে রবিবার দিন চর্চে গলি প্রচার কলি ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଛି 5ଟା କହିଲେ ଆଗେ ଟିକେ ଥାଆନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ ବଢା ବଢି କଲା ଡେରି ହବ ଏ ପଇସା ପତ୍ର ଗଣିବେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଯିବା ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଗଲା ବେଳକୁ ଏ ଭଉଣୀ ମନ ଯାଇକରି ବାଟେ ମାଡଗୋଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି 2ଟା ଭଉଣୀ କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି ପରା ମୁଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଲ ବୁଲା ସବୁ ଜିକା ଟାଣା ହଉଛନ୍ତି କେଟା ଭଉଣୀ ଆଟାଇ ଖୁଚିଛନ୍ତି ଶାଢୀ କେଟା ଏ ବାଟେ କେଟା ସେ ବାଟେ ଆରେ କେଟା ଚାରିଆଡେ ଘେରି କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଆସୁ ମାଡଗୋଳ ଏତେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆବେଟା ଜାନା ନାହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆସିବାଟା ହେଦେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆଇଲେ ବକ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆଇଲେ ବୋଲାରୁ ମାଡଗୋଳ ଛାଡି ଦେଇକି ପ୍ରେସ ତେଲଟା ଆଜ୍ଞା ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାଲ ବଲ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲା କ୍ରୁର ସିଂ ଭଳିଆ ଜିକାଟା ନାହିଁ କରି ସେମାନେ କହ ପ୍ରେସ ତେଲଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଓରେ ଜାତିଆ ମନେ କି ବୁରବୁଟି ରସଦ କି ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଛାଡି କରି ଆସିଥିଲୁ ବୋଲା ସତରେ ନାହିଁ ସେ ଛାଡି କରି আসছে আহরি হেতু করবার নাই সেটা পথে ছাড়িছু কি নাই তো বাইবেল কোন কହୁଛି লঙ্গরে হাত দেই আরি পছ বাটে আরি আকুয়া খাজিবার আছে হাত তো ଦେଇଛୁ আরি ତେଣୁ ପଛକୁ ଅନାଇବାନି କଣ କରିବା ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥିଓ প্রথম অধ্যায় 2 করন্থীয় তার 1 পর্ব 12 পদ 2 করন্থীয় 1 পর্ব 12 পদ জগতরে বিশেষত্ব তোমার প্রতি আম্ভে মানে সাংসারিক জ্ঞানর আচরণ ন করি
ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ସରଳ ଭାବରେ ଆଚରଣ ଅନୁସାର ଆଚରଣ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ବିବେକ ଯେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଦର୍ପର ବିଷୟ। କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି? ପବିତ୍ର ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ, ପବିତ୍ର ସରଳ ଭାବରେ। ଆଗେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନଥିଲା, ଆଗେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି। ସତରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ପର୍ବ କେତେବେଳେ ସରୁଥିଲା? ଡାବାର ମଦ ସରବାର ପରବ ଦେବେ ସରବାର ତାଇଲେ ଦୁଇ ଠେଙ୍କା ପଡି ଯାଇଥିବାର ହାଣ୍ଡି ଚପା ଚୁପି ମାଡ଼ ଗଳି ଥାନା ବାଟ ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ଗାଡି ଆସି କହିବ ଏଇ ଆଜିଠୁ ପରବ ସରିଲା ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ପରବ ଡାବାର ମଦ ଯେବେ ସରୁଥିଲା ପରବ ତେବେ ସରୁଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଦିନ ପଳେଇଲା। ଏବେ ବି ଆମର ଲୋକମାନେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ବି ଘୁଷା କୁଡିଆ ଭଳିଆ, ଘର ଗନ୍ଧ ପୁରା ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ଥାଲି କିନା ଗନ୍ଧ, ମୁଣ୍ଡ ଗନ୍ଧ, ତାର ତକିଆ ମିଶା ଗନ୍ଧ, ପାଗର ବାଟା ମିଶା ଗନ୍ଧ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତାରେ ଆଉ ସରଳତାରେ ଆମେ ବଢିବା, ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ପବିତ୍ର ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏଇଟା କହୁଛି, ଆଗକୁ ଆମେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ବଡ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚର ବାହାରେ କେମିତି, କୁଲି କରିବା ଜାଗାରେ କେମିତି ଅଛୁ, ଭୂତି ଯିବା ଜାଗାରେ କେମିତି ଅଛୁ, ତୁଠି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ କେମିତି ଅଛୁ, କାହା ସାମାନ ପଡି ଯାଇଥିବ କେମିତି। ଏବେ ମଝିରେ ବାହାରିଥିଲା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ବଡ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ସୁନା ଚୋରି ଦେଇଛି। ବଡ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଗାଦା ସୁନା ଚୋରି କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଗରିବ ଲୋକ ପଡିଥିବା ସୁନା ବେଟିକୁ ପୋଲିସକୁ ଆଣିକରି ଭାବି ଦେଖ। ସେ ପୂଜାରୀ ଯଦି ଟିକେ ଥାନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମସଲା ଶିଖିତା ତାଠୁ, ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଗରିବ ହେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଚୋର ହେଇପାରିବା, ଚୋର ହେବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ଆମମାନେ ବେଶୀ ପଇସା ଥିଲେ କି କମ ପଇସା ଥିଲେ ମିଶା ଆମର ଖାଇବାର ଅଭାବ ହେବ, ଚଳିବା ଅଭାବ ହେବ ନା, ଆମକୁ ଅଭାବ ହେବ କି? ମା ମାନେ ନାଇଁ, ଆମର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଗ ତ ଗୋଟେ ସାବୁନ ଥିଲା, ଏ ପିଲାମାନେ ସେ ସାବୁନ ଜାଣି ମିଶା ନାହାନ୍ତି, ସତ କି ନାଇଁ? ସେ ଟିଲ ସାବୁନରେ ଲୁଗା ଧୋଇବାର, ତାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବାର, ତାର ଗାଗଡ଼ ମିଶା ଆରି ବେଶୀ ତ ସେ ଯାଇକରି ଛାରରେ ଉକୁଳାଇବାର ମିଶା ଗୋଟେ ଦିନ, ତାଠୁ ବେଷ୍ଟ ସଫା କେବେ ମିଶା ଲୁଗା ସେଟା ଆମର ବି ଥିଲା। ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୋଡେଇ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ବିବାହ ଗଲେ କାହାର କାହାର ଜୁତା ମାଗି ଯାଉଥିଲୁ ପିନ୍ଧି କରି, ଏলো ଦେଇ ଚାଲ ଛିଡାଇ ବୁଲ ନାନୀ, ଛିଡାଇ ବି ନାଇଁ लो, ଛିଡାଇ ବି ନାଇଁ ବୋଲିକରି। ସତ ନାଇଁ, ସେ ଦିନ ଗୁଡାକ ଥିଲା। ଏବେ ସେଟା ନାହିଁ, ଆମର ଜୁତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲୋକ ନାହିଁ, ସତ କି ନାଇଁ? ଭଉଣୀ ମାନେ ହିଲ ପିନ୍ଧି ଢାଲ ଦେଇ ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜୁତା ଅଛି, ତାର ହିସାବ ମିଶା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଢେର ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବେ ଆଜି ଲୋବରା ଲୋବରି ହେବାର ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯାହାଟା ମିଳିଲେ ତାকে ଧରି ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବସବାସ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଥରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦଉଥିଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମ କରିବ। ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ହଇରେ ବାବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମ ତ କରୁଛ ଯେ ଏ ଘରେ କଣ করবা আছে কেতে তুমি জানুছ? না আগে সে ঘরের নেম প্লেট কু দেখলে মু জানিদেবি ঘরে কি কাম করবা আছে বলি করে। সে ডক্টর বলে লেখাইথিব, ইঞ্জিনিয়ার থিব, ধনী লোক থিব, সে প্ল্যান করবা যে ঘরে কি কাম করবি। সে কইতো আগে এটা নষ্ট হয়েছে, এটা নষ্ট, সে নষ্ট বলে দিন যাক লামাইব আর 1000 কি 2000 ধরি করে আসবো। আর তাকে লোক ডাকি নেউଥିଲେ কোন পাই? সে কারেন্ট কু সেট করবা পাই। কারেন্ট বিল বেশি আসলে ছিড়া পড়া করে জলে কম আসবে কি নাই, সে কাম সে করুছিলা। দিনে মু চর্চরে বাক্য দউଥିଲି, তুমি ক্ষীরে পানি মিশাইলা বেলে যদি প্রভু ভারি আসলে কেতি করবো বলি। যেন ক্ষীর বিকুছন্তি, পানি কাপুছন্তি, ডালিরে দেখবে ডালি সাইজর গড়ি মন থিব, চাউলরে চাউল সাইজর গড়ি মনে থিব। মানে ঠকবাক লোক পুরা নম্বর 1। থরে গোটে দোকাନରେ মু আম্ব কিনলি না এপল কি কমলা কোন কিনলি, গোটে কেজি কিনলি ହେଲା। ମୁଁ ଭଲଟା ତାକୁ ଦେଲି, ସେ ତୁଳିଲା ଆରେ ଜରି କାରବାର ବୋଲି ତଳେ ରଖିଲା। ତଳେ ରଖିକରି ତଳେ ଗୋଟେ କିଡ଼ାଟା ଥିଲା, ସେଟା ବେଟି କରି ଜରି ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧ କରି ଘରେ ଆଣିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଧରିଲେ ତମକୁ ଦୁଷୁ ନାହିଁ,
ତମେ ଜାଣିନ ଏମିତି କିଡ଼ାଟା ଆଣିଛ ଅଙ୍କ ଆଣିଛ। ମୁଁ କହିଲି ଖାରା ଖାରା ଯିବି ମୁଇଁ ଘେନି ଆସିଲି ଆଇଲା ପରେ ହୁଡ଼ା ଶୁଣୁଛି କାହିଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଇଁ ତ ଭଲଟା ବାଚିଲି ଏ କିଡ଼ାଟା କୋଉଠୁ ଆଇଲା। ସେ କଣ କରୁଛ ଦୋକାନ ବାଲା ତୁଳିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିକ୍ତି ସତ ତଳକୁ ଗଲା ଆଉ ଜୋରିରେ ଢାଳିଲା ପରେ କରି ମୋର ଭଲଟା ତଳେ ରଖି ସେ ତଳେ ଅଲରେଡି କେତେ କିଡ଼ାଟା ମାନେ କେଜି ଅଧ କେଜି 2 କେଜି ମାନେ ରଖିଛି ସେଠୁ ଗୋଟେ ଗାଡି ମତେ ଦେଇଦେଲା। ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତାକୁ କହିଲି ବାବୁରେ তুই ମକେ ଠକିଛୁ তোর দোকানକୁ দিন ঢাপিয়ে যাব বললি মনে মনে কইদেলি সার মারিয়ারি। এবার তো হুড়া শুনছি সব সুজা পারছি নাই কইবার নতিলা কইদেলি বই মনে মনে কহিলি তোর দোকান করে দিনে ঢাপিয়ে যাব। এবার তোর দোকান আর নাইনি। প্রিয় ভাই ভনী মানে আমকু কোন দরকার আমকু বন্দর পানি দরকার নাই ঝর্ণা পানি দরকার সত্যি আমকু একা সাঙ্গে লুটাইবার আবশ্যক আমকু প্রভু যথেষ্ট যথেষ্ট আমকু প্রভু অভাব করবে নাই। তো এবে কোন করবার আছে আমার পরিবর্তন জীবনকু লোক দেখবার আছে আমার জীবনে প্রভু লোক মানে দেখবার আছে। তো আমি কোন করিবা আগকু আউরি পাপরে রহিবা নাই। মস্ত খোলন্ত রোমিও তার 6 পর্ব তার 1-2 পদ রোমিও 6 তার 1 ଆଉ 2। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ କରିବା? ଅନୁଗ୍ରହ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ କି ପାପରେ ରହିଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ବୋଲିକି ପାପରେ ରହିଥିବା ତାହା କେବେ ନ ହେଉ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ ପ୍ରତି କଣ ମୃତ ପାପ ପ୍ରତି କଣ ମୃତ ପାପ ପ୍ରତି ମରି ଯାଇଛୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇନୁ ପାପ ପ୍ରତି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇନୁ ଆମେ କଣ ହେଇଛୁ ପାପ ପ୍ରତି ମରି ଯାଇଛୁ। ହଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଥିରେ କିପରି ଆଉ ଜୀବନ କାଟିବା? ଯୋଉ ପାପ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ସେ ପାପ ବି କେମିତି କରିପାରିବି? ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ ପାପରେ ଆମେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ପାପ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମଝିରେ ଜଣେ ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ ତାର ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଥିଲେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ମୂଷାକୁ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୂଷାକୁ ଧରିବି ଜାଲ ସେ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୂଷା କଣ କରୁଛି କିଦ୍ରି ବୁଲୁଛି ସେ ଭିତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବାଟେ ଦେଖ ସେ ମୂଷା କିଦ୍ରି ବୁଲୁଛି ସେ ଭିତରେ ରଙ୍ଗଟା ଅଛି ବଟମ ଗୋଟେ ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ତାକୁ ହାୟ ଲାଗୁଛି। କିଦ୍ରି ବୁଲୁଛି ତାକେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ତାକୁ ହାୟ ତ କିଦ୍ରି ବୁଲୁଛି ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦଉଛି ଛୁଇଁ ଦେଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖି ଦଉଛି ଆହୁରି ଦୌଡ଼ି ବୁଝି ଆଉ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦଉଛି। ତାପରେ ତ ଖାଦି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ବେକାର ଏ ମୂଷା ଏମିତି ହଉଛି ଦେଖିବା ବୋଲି ତାକୁ ଖାଇବାଟା ଭିତରେ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବାଟା ଦେଲାରୁ ମୂଷା ସେ ଖାଉ ନାହିଁ ଖାଲି କେମିତି ବୁଲୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦଉଛି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗି ଯାଉଛି ଭଲ ଦଉଛି ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ହାୟ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। କହିଲେ କି ଧାନ୍ଦା ଆକୁ ଏ ମୂଷା ଖାଲି କେମିତି ବୁଲୁଛି ତାକୁ ଛିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମୂଷା ଖାଉ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଖାଉ ତ ନାହିଁ ଆରେ ଗୋଟେ ମୂଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଟା ମୂଷା ଗୋଟେ ମୂଷିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା। ହେଲେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ହେଲେ କଣ ସେ ଦୁଇର ବେଶୀ ପ୍ରେମରେ ଥିବେ କାହିଁକି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଥିବେ କାହିଁକି ବୋଲେ ଗୋଟେ କଣ କରିଦେଲେ ମୂଷିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ମୂଷିକୁ ଛାଡ଼ିଲାରୁ ତାକେ ହେରି ବି ଦେଖୁ ନାହିଁ ସେ ତାକୁ ଅନାଉ ବି ନାହିଁ ଖାଲି କେମିତି ବୁଲୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ସେ ରେଡ୍ ବଟମକୁ ଛୁଇଁ ଦଉଛି ଖାଇଲା ନାହିଁ କିଦ୍ରି ବୁଲୁଛି ସେ ମୂଷା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲା ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୂଷା ମରିଗଲା ସେ ନ ଖାଲି କଣ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାରି ସେ ଅବସ୍ଥା ଆମର ହେଇଛି। ମୋବାଇଲ ହାତ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ମିଳିଛି କିଦ୍ରି ବୁଲୁଛୁ ଟିକେ ଆସିକରି ଛୁଇଁ ଦଉଛୁ ଆରେ କିଦ୍ରି ବୁଲୁଛୁ ଆସିକରି ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦଉଛୁ ଆରେ କଣ ଯିବା ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦଉଛୁ ଆରେ ଆସିକରି ଟିକେ ଖାଇବାର ନାହିଁ କାହାକୁ କଥା ହେବାର ନାହିଁ କାହାକୁ ମିଶିବାର ନାହିଁ ଖାଲି କିଦ୍ରି ସେ ରେଡ୍ ବଟମକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମିଶା ନାଇଁ ନାଇଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ମତେ କହୁଥିଲା ଭାଇନା ବାବୁକୁ ଆଖି ପଡିଛି କାହିଁକି କିଏ ଲୁଣ ସାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଖାଉ ନାହିଁ କିସ ଲାଲୋ ନାଇଁ ଭାଇନା ଖାଇବା ହେରି ଦେଖୁ ନାହିଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିଦିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ସିଆଡେ ଯାଉଥିଲି ମୋବାଇଲ ଧରିଥିଲି
मोबाइल लगाइली मोटू पतलू कली पिला को धराई देली से श्रद्धा हो गला। मुझे कहली एबे खुआ बोली एबे खुआ बोली से गोट कोपा भात खाई देला से गोटे कोपा खाई देला। मुझे कहली तोर पिला को आखि पड़ी नहीं तोर पिला को मोबाइल पड़ी जते तोर पिला को मोबाइल देबो आम बुढ़ी माँ को देख पिला मन टीवी आन बड़ा टीवी काले नहीं जुगे नहीं केंता कथा बड़ टीवी आन बुढ़ी मशा धरिक पूरा से टीवी देखले कौन बस खाइबे से सामना बस आका खाइबे टीवी देखी देखी खाइबे सैला भौणी मैंने आंध्रा बेलू देखी दे सेठू इटी आसी कौन गाउथिबे तुम बिना बंची न पारे जीशु पुणी प्रभु कह तो लाज लागू नहीं मिछ कथा कहूछ आसिक रीति तू तो टीवी बिना बंची पारुनु मोबाइल बिना नहीं आमे परिवर्तन हेइछु बोली लोक केंती जानबे केन जानबे भौणी माने कोन करछो घरे के नहीं अलग टीवी पाकाय देखबी जदि घरे के नहीं गोटे बड़ काम करबे बाइबल पढ़ी प्रार्थना करू ताटू भल समय आपन मिलबो नहीं कौन कहूँ घरे के नहीं लुगा अलप काची देवी नहीं घरे नथिला बेले लुगा काचबो नहीं घरे सबू लोग थिला बेले काचबो तबे के पानी आनी देबो के खोलनी आनी देबो के सुकाई देबो के बेटी देबो एकला काई सब काम करबो स्वामी काई के अचंती एमो पानी अलप धरि दियो एटा अलप चिबड़ी दियो एटा अलप सुकाई दियो हबो कि नहीं मरते मरते काई काम करबो के नथिला बेले एबे स्वामी काम पळेले पिला स्कूल पळेले सातरी झियो पळैछन्ती तमे कोन करबो के नाही हाय बोली सोइबी हाय बोली सोइबाटा नाही कोन करबो अछि हाय बोली प्रार्थना करबो अछि के डिस्टा कांदी कांदी प्रार्थना करतो खाई के कांदु छिलो बोली 50 लोक अछन्ती कि नाही तरे गटे भौनी त स्वामी बेसी धनीटा कॉन्ट्रैक्टर से पूरा धनी सोना बना ओलाई दिछि आको पासडी गदा गाड़ी चेके बुलुछि ए भौनी दिन राति रे बसी कांदु छन्ती प्रभु मो स्वामी को धेरो राजा मो स्वामी को धेरो प्रभु मो स्वामी को धरो प्रभु प्रभु ताको धरो राजा से आकी गला से कहछि कि चालो लगाई छु अध घंटा ल धेरो प्रभु धेरो मैं केने मालाछि मका धेरो से सब को नहीं ए मद दुकान को जाउछि प्रभु ताको धरो ए जुआ खेलबा जाउछि प्रभु ताके धेरो अरे स्त्री तो दारू स्त्री बा जाउछि प्रभु ताके धेरो सांगमन संग मत बे धेरो प्रभु को धरो प्रभु धरो से सब लोग खाली कहछि प्रभु आको धरो प्रभु अरे कांदी पकाउछि से एलो किस पे कांदु राति 2टा बेले तो लुगापटा उना कली खाइबा को उना कली सुनावा तो किसटा उना कली कांदुछि अरे धेरो प्रभु नहीं आपन को प्रार्थना आपन घर को परिवर्तन करबो से प्रार्थना न करी जदि थिबो बोले धेरो प्रभु नाइनी से तो छाड़ा हिची पर अलगा कथा देखबो अनेक कोन कहउछन गोडानी करी से मिसा थिबो तुई मिसा थिबो बोली कहबे जदि प्रार्थना करबो 85 करी आज्ञा अरे प्रार्थना करो आज्ञा से तो प्रार्थना करला किस्ता होता से तो से काले में दिन भारी आछि प्रार्थना कर कौन करियो प्रार्थना कला वाले प्रार्थना से आपन आगे करबा सब को जना हमर झियो मन को बुरबुडी जना कि नहीं जना आकिलिमी करी से बिले पर खिर पी बानी सब जानी मिसा न जाना पड़ा के कहले के देखला कूटी देखला फुटला आखि लगे के देखला आखि का फुटा फुटी करो नहीं तुम नीचे देखो तुम्हें जानी नांती कि जानी छंती अब स्वामी मत भी आस्तबो गाड़ी कंचंती करी कौन बोल कबे एलो ना पीलो लकाई कि पी नांती हां कामरे हल्लिया ही कर से गाड़ी न चले मारू नांती बारे बा कौन हां स्वामी ढुलते मत पीबो से बाती कर बोली बाल्टी को रख दी तो खट पाके प्रार्थना करबार अछि म अपन मन कहिबा पई चाहे प्रभु हमन को काहे कि हमें अनुग्रह रे परिचय पाइछु एबे अनुग्रह हमको धार्मिकता रखो काहे कि अनुग्रह हमको पाप करबा पई लाइसेंस दिए नहीं लाइसेंस नहीं प्रभु मरि जाई छंती क्रूस रे तो पाप करूथि भी आसी करी झूलिलो मो पाई मध्य हमको देखिछो
ତାର ମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁ ତମେ କୃଷର ସେମିତି ଝୁଲିଥ ରାଜା ମୁଇଁ ଏମିତି ଝୁଲୁଥିବି। ମା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣଟା ପ୍ରଭୁ ତୁझे देखना मैं जा प्रभु कहे टीवी तो देखु चल मोके देखु ताके स्टार नहीं। जो माने प्रभु को देखवा पाई चाहउछंती टीवी कम देखंतु। टीवी रे बानिया बानिया लोक आसबे तांको देखले मेमोरी ही जीवो पथभ्रष्ट हेबार संभावना बेसी अछि। आशीर्वाद नहीं टीवी मु सब बेले कहे से कालिया मुआ टीवी शैतान ज्येष्ठ पुत्र अरे बुटी खागर तार नाती नाती शैतान नाती से कालिया मुआ टीवी शैतान ज्येष्ठ पुत्र बड़ पुओ से आयसे आसमान क्वेश्चन कही दी कौन हटे तेणु सावधान थी बेटा कौन आसुना ये जड़े यथेष्ट नरक नापी सत ना नरक नापे भौणी मान कौन कर आटा ही खुची था देख बंदूक एटा नहीं बंदूक की लाची देवी बोलला भाया कौन रोकी देव कथा छिड़ी गला कथा पेटे खुची करी थे आम भाज हे से पेट खुचिया का बुलूं थे जी तो देखली कहली भाज ए नली को किस पेट जाकी चोटा का लाच होगी केते लालू से दिन वाली लोक नहीं से बाड़ी जानी छथि ना नहीं आ द्वारा केते प्रॉब्लम हुए अपन जोठी रखबे से जगह प्रॉब्लम ही जो यदि आपन डाउट लागुची ओटे घास ऊपर रखि दियो से घास गुला सुखी जीवो